an ka jamana diina ko a ka bon jamana in bolo, jamana in danbe do, jamana in taalan do. Diina ni jamana in kolosora ɲɔgɔn na ka kɛ fɛn kelen ye. N'i k'i bɛ diina in ni jamana in bɔ ɲɔgɔn na, a bɔli bɛ gɛlɛya. Diina dun fana kelen bɛ diɲɛ a kunkanko ye bi une préoccupation mondiale. O kosɔn jamana ye département sigi, département min n'o ye diinaw ani laadalakow olu bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na jamana kɔnɔ. Mais je suis au regret de le dire ici. N bɛ yan, pas pour dénoncer mais pour interpeller. Mais au ministère min n'a dilanlen do pour que diina maaw u ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛw, diina ka kɔlɔsi jamana in kɔnɔ, hakilina min n'a bɛ gouvernement la ani diina mɔgɔw ni jamanadenw an bɛɛ lajɛlen ka se ka filɛli kɛ ka taa fan kelen fɛ pour que ko minnu bɛ sen na an ka se ka s'u la. Je suis au regret de le dire, département in anw b'an yɛrɛ ɲininka titɛli in yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye? On ne le sait pas. Anw ka titɛli jumɛn do? A bɛ daminɛ min? A bɛ dan min? Parce que kabini département in sigira fo an bɛ yɔrɔ min na bi, fo n jɔlen bɛ yɔrɔ min na bi, an ma sigi don kelen da kelen pour définir quoi que ça soit. Anw yɛrɛ ka domaine de compétence ye jumɛn ye? Département ta ye jumɛn ye? An ka collaboration ka kan ka kɛ cogo di? Jamana min kɔnɔ ni diina ko a kibaruya b'a la komi a bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min, ni jamana yɛrɛ y'a dabɔ kama ka ministère kuturu k'o di pour donner une orientation, une visibilité, mais je suis au regret de le dire, hali don kelen da kelen an ma sigi anw ni département cɛ k'a dɔn anw fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛɲɔgɔnya a ka kan ka kɛ cogo di, anw ka responsabilité ye jumɛn ye? Anw ka titɛli na anw ka kan ka dan min? Jamana bɛ dan min? Misiriw bɛ jamana kɔnɔ, mais misiriw gérés do par la communauté musulmane, pas par l'État. O jonction bɛ kɛ cogo di? Jango kɔlɔsili ka kan ka k'a la. O jonction tɛ yen, a politique tɛ yen, a kumakan tɛ yen. C'est pas un secret, mais je vais vous le dire, j'étais obligé moi ka don internet de la k'a sama k'a dɔn mission min yɛrɛ confiera anw ka département in na jumɛn do pour que an k'a dɔn, parce que a ma fɔ anw ɲɛna, anw t'a dɔn a bɛ dan yɔrɔ min na a n'a bɛ dan yɔrɔ min. Jamana yɛrɛ n'o ye État ye, a b'a fɛ an n'a ka collaboration ka kɛ kɛcogo jumɛn anw t'o dɔn, parce que an n'u ma sigi ka kuma kelen fɔ. Donc anw yɛrɛ ka domaine de compétence ye min ye anw t'o dɔn, parce que rien nous a été défini dans ce sens. Foyi ma fɔ an ɲɛna. Ni min kɛra o conseil aw ma kuma, o conseil aw tɛ kuma, n'an kumana ko nin fana y'aw ka sira ye wa? N'an ma kuma k'o kuma aw sigilen bɛ aw da tɛ kuma na. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, parce que anw ni jamana ma sigi ka foyi défini. Min ka sɔrɔ n'a bɛɛ lajɛlen o ye hejiko min kɛra, catastrophe kɛra la, drame kɛra la, Ala k'an kisi a ɲɔgɔn ma. Fo an bɛ yɔrɔ min na bi an ma sigi au moins pour se donner des idées. Hali anw ka kan ka jamana yɛrɛ alisilama minnu b'a la kuma min ka kan ka k'u fɛ pour que k'u hakili sigi. Drame min kɛra an bɛ mun kɛ? Cellule de crise ma k'a la, hali an bɛ yɔrɔ min na bi n'a kɛra anw t'a kalama. On n'a pas été associé, a kuma ma fɔ an ɲɛna. Drame kelen, j'étais obligé de passer par le Premier ministre k'a ɲini a fɛ, ka yamaruya ɲini n ka taa kuma jamanadenw fɛ ko min kɛra a mankan ka bɔ ka se hakɛ min na an ka dɔ fɔ sani maaw hakili ka wuli. Ka taa o don ni bi kɛ an ma sigi a kuma kunna fɛn ka fɔ an ɲɛna. Kuma tɛ hiji préparation ni a baara wɛrɛw ni fɛn minnu bɛ yen, non, a bɛ kɛ cogo min na o ye ka lettre caman a ye maa kelen tɔgɔ d'an ma, a ye maa fila tɔgɔ d'an ma, point. A don ni bi cɛ an ma sigi a kuma kunna. Jamana b'a fɛ an ka mun kɛ?
waati min kɔnɔ ni jamana ka kan k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka diinako in k'a kɔlɔsi k'a don minɛn kɔnɔ a bɛ se ka kɔlɔsi minɛn min kɔnɔ jamana ka kan k'a dɔn a ka kan ka min fɔ a ka kan ka min kɛ jamana min don c'est un état laïque min ni diinako b'a kɔnɔ quelle politique quelle orientation quelle vision o ka kan ka kɛ maa minnu ni jamana cɛ anw hakili anw de y'o mɔgɔw ye mais hali don kelen da kelen an ma sigi pour se donner des idées par rapport à ça. École coranique, la religion est un enjeu aujourd'hui. À quand jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka sigi fɛnw ka définir fɛnw ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn i ka responsabilité ye min ye i ka kan ka min kɛ o ye nin ye ko minnu kɛra yɔrɔ wɛrɛw la o ka kan ka anw sɔn hakili la o y'a to anw y'a sɛbɛn k'a kɛ proposition ye k'a ɲɛsin an ka département ma o ye jumɛn ye jamana ɲɛmaa o don ale de ye jamana premier ministre ye jamana in tun bɛ crise la a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw k'olu wele alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw catholique diinɛ ɲɛmɔgɔw protestant ɲɛmɔgɔw u welela k'u fara ɲɔgɔn kan an b'o wele ko union sacrée anw y'a sɛbɛn k'a fɔ ko bon nin min filɛ nin ye an k'a lajɛ donner un contenu nin ka kɛ dalilu ye an bolo an bɛ min bila génération ye minnu bɛ na parce que diɲɛ a bɛ taa la an kana sigi fo ko ka kɛ n'a kɛra don min an bɛ sɔrɔ ka solution ɲini a la an ka fɛn dɔ kɛ on a écrit an ye dɔ sɛbɛn k'a ci ministère ma min y'an ka ministère de tutelle an ye dɔ wɛrɛ sɛbɛn an y'o ci ministère de la réconciliation ma a proposition b'an bolo k'a jiriw la les chefs religieux les chefs coutumiers a y'u fara ɲɔgɔn kan structure dɔ la même si c'est pas officiel la ka kɛ consultatif ye pour que ka jamana fɛn dɔw bɛ yen k'o ɲɛsigi an kana sigi fo ni o kɛra don min an bɛ sɔrɔ ka solution ɲini a la parce que an ɲɛ b'a la fɛn min bɛ ka kɛ diɲɛ na o ka kan ka anw kalan mais ni l'autre mɔgɔ tɛ yen min y'an jaabi k'an ɲininka ni hakilina in don a bɛ se ka ɲɛ cogo di a bɛ bila cogo di donc anw t'a dɔn non ne ministère bɛ yen anw bɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ la relation yɛrɛ bɛ dan yɔrɔ min na n'a bɛ daminɛ yɔrɔ min na a n'a ka kan ka kɛ kɛcogo min o kuma t'an ni ma cɛ dɛ ɔ ni dan yɔrɔ ma yiri la i bɛ taa sa fɔ n'i bolo minɛna don min kɔrɔ kɛ o ma kan ka kɛ ko la adamaden dan yɔrɔ de ka kan ka yiri la kari e ta ye nin ye il y a les ONG islamiques il y a autre chose ONG islamiques minnu bɛ jamana kɔnɔ protocole d'accord de b'u ni jamana cɛ ils sont gérés par l'administration territoriale kosa in na n y'a ye fɛn in na mission in na k'a fɔ ministère ka kan ka hakili t'u la mais qui a un droit de regard qui fait quoi qui oriente quoi o hakilina n'o sigiɲɔgɔn o ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ni ko dɔ kɛra jɔn bɛ jɔn jalaki fɛn min ma sara i la a ma f'i ɲɛna i ka kan ka min kɛ o ma f'i ɲɛna n'i ye min kɛ i b'a kɛ i ye jamanaden ye o dama de don n'o tɛ jamana min ni n'a bɛ baara la a ma sira da i kɔrɔ dɛ o ka kan ka fɔ parce que ko in kɛcogo y'o ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana ɲɛmaa